जगन्नाथ सांग माने केमती अछंती आपण माने समस्ते आशा करूची समस्ते बहुत भलर थिबे एवं खुशी रे थिबे। तो देखि पारुथबे ई वर्षा पागरे आमे पागल होली आसीजु नेचर को फील करिया पई। वर्षा भी एबे भी पकोची हेले भी आमे भिजी भिजी आसीजु पड़े जो नाल आड़े बुलिया पई। तो देखंतु केते सुंदर नजारा हेची मेघुआ पाग को। तो चलतु टे बुलिकी देखा एवं एंजॉय करवा। आम से ऊपर को जाऊँ किंतु ऊपर को जीवार रास्ताटा एत कदर्य होती जाइलानी। तो सेपटे आग आड़े होगी जीवु ए से ब्रिज उपर को। तो चलतु तो देखिपे आम तो तले बुलाबुली करके आसिलु। आ वर्षा भी पकाउछि जानीपे बैक कैमेरा भल से जना पड़ो। आम आसचु ब्रिज उपर को। ब्रिज उपर देखुची आपन को व्यूटा केमती देखा। ठीक अच्छे ब्रिज उपर टिके नजाराटा उपभोग करनी। एमती रही किछि पाग। ठीक अच्छे तो आ किछि सिनेमैटिक शॉट बैक कैमरा करके देखुँ। ठीक अच्छे देखिपे आपण मैंने रोसे बसई कम सरला। आबे बाहर क्लास जेहेतु क्लास अच्छी 11:30 रे। तो एमती सब कथा। तो चलतु क्लास बाहर की जावा कैंपस रे हम जदि ब्लॉग कंटिन्यू करवा। ठीक अच्छे तो चलतु बाहर क्लास जावा। सांग मैंने देखिपे आम ए क्लास बाहरी गलुनी आउ चली चली रास्तार। एपटे अच्छी जड़े बंधु आमर नुआ बंधुटे सांग होगी जाऊँ क्लास ठीक करते। तो चलतु कैंपस जाइए क्लास सारिकी वीडियो कंटिन्यू करमर जस्ट क्लास सरला। कैंपस ए नुआ रूप धारण कर। तो आम ए चलू रूम को बाटर टे बुलाबुली करके जावा एम सब कथा। चलतु जावा गेट बाहर को कैंपस बाहर को देखी नियंतु डीडी यूनिवर्सिटी है तार नुआ रूप। सब पिला पलैले क्लास सारिके आम दीटा हारामी एमती हली हली बुली बुली जाऊँ। तो चलतु जावा गेट बाहर को। गेट बाहर भी नुआ यूनिवर्सिटी नेम प्लेट लगी। तो से आपको देखेदेवी देखिपे आग वर्ष भली ए वर्ष भी आम केउंझर टीडी कॉलेज पड़िया पड़ी जिला स्तरीय कृषि मेला। तो एमती सब लोक मैंने सब आसछन्ती कृषि जंत्रपाति आधुनिक कृषि जंत्रपाति आसी सब कथा। तो चलतु टे बुलाबुली करके देखीदे देन रूम को जावा। भोक भी लगे आपड़े देखिपे स्टेजटा दी साइड्रे स्टल बस कृषि जंत्रपाति आउ कि खाଇବା फूड जिनस सब रही। ठीक अच्छे देखो एपटे एमती सब ट्रैक्टर फ्रैक्टर सब आसी एसएचजी मान को सब्सिडी भी मिलूँ। तो आपण मैंने आसतु कृषि मेला बुलिकी एंजॉय करूँ सब घटना। तो ये केते बड़ बड़ देसी कुकुड़ा सब अच्छा। आईटा गाड़ी रे बतकटा अच्छी गोटे कौन सब कुकुड़ा भेराइटी कुकुड़ा अच्छा तार नाम भाग तो किसी लिखाई नहीं। देखिए कॉलेज पड़िया पाखे जेहेतु जिला स्तरीय कृषि मेला पड़ता। तो आम एपटे बुलाबुली करके आसिलु। एपटे देखिपे डीडीवी यूनिवर्सिटी गेट भी लग गला नुआ नेम प्लेट एमती सब कथा। जेहेतु खियापिया है जाऊँ रूम को खियापियाटा कंप्लीट करदे वीडियो कंटिन्यू कर। देखिपे ये वर्षर कृषि मेला चलती आम सांग मान सहित आसचु बुलाबुली करने। ये सब पिला माने सांग पिला माने अच्छा। तो ये सब कृषि जंत्रपाति आसिक अच्छी। तो आपड़ आसतु डीडी कॉलेज पड़िया को बुलाबुली करके जातु। आमर दीपू भाई मन दुखरे अच्छा।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି ତ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଏବେ ଯାଉଛୁ ରୁମ୍କୁ। ରୁମ୍ରେ ଯାଇକିରି ଟିକେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରିକି ଆଜି ପାଇଁ ଡିନର ରେଡ଼ି ହେବ ଏମିତି ସବୁ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ଚିକେନଟା ହବ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଅଦା କଟାକଟି ଚାଲିଛି ଏପଟେ ରସୁଣ ଛେଚା ଛେଚି ଚାଲିଛି ଆଉ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଫେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହାରିବା ଖୁସିରେ ଆଜି ଚିକେନ ଭୋଜି ଦେଇଛି ଭୋଜିଟା ହଉଛି। ଲାଷ୍ଟ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିତେ ଯାଇଥିଲା ସେ ଟ୍ରେନ୍ ବି ଲାଷ୍ଟରେ ଧକ୍କା ଦେଇଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଟ କରି ପଳେଇଲା। ଏଇଟା ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଗୀତଟା ସହି ହଉନି। ତ ଆମର ଏବେ ପିଆଜ ଏପଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ପିଆଜଟା ଭାଜାଭାଜି ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଛୋଟ ଡେକ୍ଚିରେ ଭାତ ବସିଛି ଏମିତି ସବୁ କଥା। ଆଉ ଏପଟେ ହିରୋ ଛୁଆ ତାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିଛି ଆଉ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ହାଲୋଜିନ୍ ମାରିକି ଦେଖିଲେ ବି ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି। ଦୂର ତକ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କରେଇରେ ଚିକେନ ଧୁଆ ହେଇକି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ମସଲା ବି କଷି ହବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନକୁ ଢଳାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡେକ୍ଚିରେ ମସଲା କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକି ଫୁଟୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ପହଲା ବାବୁ ରୋଷିଆ ପୁରା ମସଲାକୁ ଘାଣ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଚିକେନଟା ପକା ହେବ। ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି ଜୀବନ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଚାଲିଛି ସଂସାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ହାଣ୍ଡିରେ ଚିକେନଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ପହଲା ବାବୁ ଆମର ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ଛାଡ଼ିକି ଯେହେତୁ ପଳେଇଛି। ଏମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବ ହାଣ୍ଡିରେ ଚିକେନଟା ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା କହିବ ଚିକେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝି ସାରିଲାଣି ଗରମ ପାଣି ସେପଟେ କରାହେଉଛି ପାଣିଟା ଢଳା ହେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ତମେ ଡେଲି ଚିକେନ କରିକି ଲାଷ୍ଟରୁ ତମକୁ ସେ କମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ କରୁନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେ କମେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ତମ ଚିକେନ କାଇଁ କରୁଛ ମଟନ ଟିକେ ଛାଣୁନ। ନା ତାପରେ ଯିବ ମଟନ ଆଉ ଚିକେନ ଖାଇବାନି ଡାଇରେକ୍ଟ ମଟନ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆମର ଭୋଜି ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ପହଲା ଆଉ ଚିକେନ ଫିକେନ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି ପାଗଳ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛି ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା। ତ ୟା ପରେ ଚିକେନ ଫିକେନ ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଖିଆପିଆ କରିବା ଆଉ ଏଇ ଜୀବନ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଭାତ ଚିକେନ ରୁଟି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ବସି ପଡ଼ିଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ଆଇଟମ୍ ସବୁ ବଢ଼ା ହେଇଛି। ଇଏ ଆମର ପ୍ରଫେସନାଲ ରୋଷିଆ। ଏବେ କହିଲେ ଭାତ ଚିକେନ ରୁଟି ପୁଣି ଆଇଟମ୍ ବଢ଼ା ହେଇଛି। ଆମର ଆଇଟମ୍ ବା ସେଇଟା ତମର ଆଇଟମ୍ ଏଇଟା ତାର ଆଇଟମ୍। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଖିଆପିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଖିଆପିଆଟା ସାରିଦିଏ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆଉ ଶୁଆଶୁଇ କରିବା ଆଉ କ'ଣ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି।